Baik, ada beberapa hal yang harus Anda perhatikan pada saat Anda menyelesaikan final project. Pertama, maximum number in a group potential shall not exceed 3 student present. Jadi nggak boleh melebihi 3 student. Kurang boleh, tetapi tidak boleh sendiri. Oke? Yang kedua, payment of required presentation fee must be made 15 days before presentation date. Ya, kalau bisa 15 hari sebelum presentasi harus Anda sudah selesaikan ya. Tahun ini segitu harganya. Kemudian, a copy of the PowerPoint presentation limited to a maximum 15 slides must be submitted for editing not later than 15 days prior to the scheduled date of presentation. Perhatikan, kamu bikin PowerPoint jangan banyak-banyak, maksimal 15. Kalau lebih, nanti untuk tambahan saja. Jadi Anda pada saat presentasi silahkan aja menampilkan lebih, tetapi tolong yang dimunculkan 15. Ini hanya untuk presentasi saja. Sebelum Anda munculkan, tolong dikirim dulu ke email Mr. Ramos, takut-takut salah. Ada kata-kata yang salah, nanti biar diedit. Kirimkan ke email kcpholdings97@gmail.com. Kirimkan ke situ. Ingat, yang dikirim yang pertama Word ya. Yang kedua presentasi itu. Oke? Presentasinya tolong dikirim. Nanti sama dia diperbaiki. Untuk itulah ada 250 itu. Gitu. Next. Copy of the fully corrected and revised project feasibility study must be submitted within 15 days after the project presentation date. Jadi, Anda harus memberikan kopi fully corrected. Jadi, final project yang sudah Anda perbaiki, itu paling tidak 15 hari setelah presentation. Berarti Anda memperbaiki final project itu cuma ada waktu 15 hari. Segera Anda perbaiki. Ya. Nah, ini untung-untungan. Kalau yang diperbaikinya banyak, ya Anda harus kerja keras. Project presentation time shall be limited 20 minutes. Berarti Anda harus menyiapkan presentasi bertiga ya, gantian. 20 menit. Berarti satu orang sekitar 6,5 menit. Ya kan? Ya sekitar 7 menit lah satu orang. Ya kan? 7 menit kurang satu orang. Ya, yang pakai PowerPoint. Berarti pada saat si profesor mempersilahkan Anda bagi tugas nih. Tapi kalau satu kelompok 2 menit, 2 orang, berarti 10 menit, 10 menit. Anda tolong cek timetable di rumah pakai waktu. Jangan lebih dari 20 menit. Oke? Kemudian grading for the presentation will be based on the following. Nilainya dari mana saja nilainya? Yang pertama delivery 40%. Delivery itu artinya bagaimana cara Anda menyampaikan. Itu gede nilainya itu. Makanya Anda harus latihan. Ya. Kemudian project knowledge. Anda nanti ditanya satu orang satu itu. Bagaimana cara menjawabnya? Itu 20%. Content. Isi daripada final project 20%. Kemudian team effort. Kerja tim. Nanti akan kelihatan. Nah, team effort ini salah satunya, ya kalau kamu bikin sampel, itu akan menambah 20% tuh. Jadi kalau misalkan Erna bikin kaos, ya, itu akan menambah 20% daripada penilaian. Terus Anda membuat sampel kuehnya gitu kan. Ada kuehnya disajikan di situ. Itu akan memberikan penilaian 20% tuh. Ya. Dan ingat, yang terbesar itu adalah pada saat Anda menyampaikan 40% tuh. Jadi tolong Anda latihan di rumah di depan kaca. Atau di tengah samcantang sana. Gitu. Ya. Ya, Anda harus menjawab. Enggak, semau-mau profesor. Kalau yang ditanya si A, pasti gantian dia. Enggak mungkin satu orang terus yang ditanya. Pasti proporsional.
Jadi jangan bagi-bagi tugas kayak begitu. Setiap orang menghafalkan dari chapter 1 sampai chapter terakhir semua kuasai. Nggak ada bagi-bagi tugas. Oh, kamu ngapalin marketing. Oh, kamu ngapalin ekonomi. Nggak bisa. Semuanya harus bisa. Karena kalau satu orang nggak bisa jawab, akan mengurangi nilai semuanya. Oke? Akan jadi masalah gitu kalau satu orang on gitu kan. Ya, apalagi nggak bisa jawab. Jangan dijawabin. Karena kadang-kadang begini, I don't want you to answer this question, I want you. Gitu. Kadang-kadang seperti itu. Saya nggak mau kamu doang yang jawab, saya mau yang jawab yang ini nih. Gitu ya. Description of the project. Nah, participant must show competence in the following areas, question related to their presentation. Berarti si partisipan itu harus melihat apa saja related to their presentation. Berarti Anda harus menghafal, memahami isi semuanya karena pertanyaannya akan berhubungan dengan isi final project. Description of the project, deskripsi project Anda. Anda mampu menjelaskan, saya itu ngapain, tempatnya di mana, prosesnya seperti apa, biayanya berapa. Kamu mampu menjelaskan itu. Its product services provided. Kamu menjelaskan, oh produk saya itu begini, cara bikinnya itu seperti ini. Kira-kira kalau misalkan saya buka salon saya itu akan memberikan servis seperti ini gitu. Kemudian nature of operation, how to operate the company. Berarti Anda harus mengerti bagaimana cara mengoperasikan company itu. Proponents, project proponents, pembagian tugas. Ya, si A ngapain nanti, si B ngapain, si C ngapain itu. Project proponents. Kemudian manajemen, bagaimana manajemennya? Ingat, kemarin saya sudah kasih tahu, Anda harus menetapkan sistem manajemennya apa. Oke? Type of organization and management. Anda harus bisa menjelaskan, kamu struktur organisasinya apa? Apa line organization? Ingat, dulu saya pernah menerangkan di P11. Apa staff organization? Ya. Total project cost and planned funding. Berapa biaya? Nah, kamu harus bisa menjelaskan, oh, biaya untuk bangun building ini apa saja? Oh, kamu jelaskan. Harus hafal itu. Kemudian overall marketing, keseluruhan marketing. Ya. Financial technical feasibility, core competence of the business versus existing competitors. Terakhir, Anda harus bisa menjelaskan SWOT analysis. What is the strength of your product, the weakness of your product, opportunity and threat. You have to be explain all the things about SWOT analysis. Ya, jadi kamu jelaskan, the strength of our product such as our products very cheap. The second one, very good quality. Okay, and everybody can eat. So the company don't have profit for that. So next year it will be bankrupt. Okay. Specific answer to the following in the marketing feasibility. Kira-kira pertanyaan daripada marketing feasibility kayak gini. Calculation of projected supply and demand for the product services. Berapakah supply dan demand produknya? Supply itu berarti kemampuan kamu untuk memasok, mensupply. Demand, berapa permintaan di daerah itu? How big is the market and how is it expected to grow? Seberapa besar pasar dan harapan untuk tumbuh. How was the potential market calculated? Bagaimana potensi pasar sebelumnya? Apakah di tempat kamu ada usaha itu potensi pasarnya itu seperti apa sih? Okay. What is the basis of the determination of the specific target market and how was this calculated? Itu kira-kira bagaimana caranya Anda menentukan target pasar? Misalkan Anda bikin permen, ya. So we make a candy. Our target market children age between 6 up to 10 years old. Why you determine this kind of target market? Kenapa Anda memilih anak-anak? Oh, because in that area, in Ponorogo district, you have to explain about the village, what kind of village, and then the number of children reaching 1 million, for example. So you have to explain basis on statistic. Okay? Project sales, revenue figures with emphasis on volume and price movement within the projected time periods. Okay. Anda harus menentukan
Bagaimana cara menentukan projected sales? Projected sales itu ingat, pakai forecasting kan? Next year, how many product that you are going to make in January, February, okay? And then revenue. Revenue itu pemasukan. Kira-kira pemasukannya seperti apa? Volume. How many product are you going to make each day, each 1 hour? How many product? And volume. Price movement. Is anything price movement? Are you going to change your price or not? And then how are the projected selling price expected to move? Ya, bagaimana caranya proses penjualan yang Anda proyeksikan itu bisa bergerak? Gimana caranya? What happen if market target are not met? Gimana caranya kalau sekiranya Anda sudah membuat produk tetapi nggak ada yang mau gitu? What you have to do? For example, I will change the product specification, for example. You will make an innovation, good. Kemudian, or I will sell the company, whatever you want. Okay, you have to give them a good answer. And then, specific answer to the following in the technical feasibility. Lalu apa saja kira-kira berkenaan dengan technical? First one, specific listing of facility and equipment, reason, cost, price. You have to explain what kind of facility and equipment that you are going to make for this project. Kamu harus bisa menjelaskan. Oh, ada panci, ada kompor, ada meja. Ya, termasuk dari mana saya beli panci, termasuk lokasinya di mana gitu kan. Anda harus jelas. Specific name of suppliers and payment terms. Wah. Anda beli pancinya, suppliernya di mana, gitu kan? Dan bagaimana cara membayarnya? Berapa bulan Anda harus menyelesaikan pembayaran? Katakanlah beli panci, ngutang, gitu kan? Berapa lama? Method of description use and accompanying computation. Nah, cara Anda menghitung formula. Oh, misalkan profesor, how you count the net profit? Oh, net profit is projected sales minus cost of goods sold minus operating cost, something like that. Okay? Raw material requirement and manufacturing servicing processes. Kira-kira bahan bakunya apa saja? Kamu harus bisa menjelaskan. Oh, bahan bakunya ini di luar kepala Anda harus bisa menjelaskan ya. Dan proses manufacturing. Nah, ini proses manufacturingnya itu seperti apa? And then financing requirements for facilities or material acquisition. Kira-kira berapa uang yang Anda butuhkan untuk fasilitas tersebut dan bahan baku? Nah, ini kan ada di tabel financial feasibility study kan? You know about the total of material requirement, right? And the total of facility, right? Machine and equipment. Nah, kamu harus tunjukkan. Kalau mereka bertanya tentang itu, sir, I will show you the total financing that we need to fulfill for the materials. Tunjukkan tabelnya, jedret, tabelnya seperti ini, gitu. Anda harus mahir dalam membuat project presentation-nya. Oke? Oke. Kemudian, specific answer to the following in the financial feasibility. First, just explain to them total project cost details. The total of our project cost is 200,000 Hong Kong dollar, for example. 200,000 Hong Kong dollar is 20,000 for building, 30,000 for equipment, and then sometimes they ask you about what kind of equipment that are you going to make in this project. Nah, kamu harus menjelaskan. Cutting machine, yeah, sewing machine, something like that. And then you have to explain about gross profit rate, break-even point sales, and selling price. Remember, there is break-even point sales. Yeah, return on sales, equity, total asset. This kind of formula you have to explain with clearly, and you have to memorize all about the formula for this kind of report. Okay? Nah, rumus-rumusnya itu harus Anda perhatikan. Ada beberapa pertanyaan yang detail, Anda bisa cek saja di www.biennacenter.com.